Hi, welcome back. So now for today kita akan belajar untuk this chapter 5. So kali ni dalam subtopik directed and undirected graph. So kita akan tengok dulu undirected graph. So daripada sini apa yang kita nampak here adalah dekat undirected dia ada dua, satu simple graph, satu lagi dia ada loop and multiple edges. So kita tengok dulu dekat undirected graph yang simple. So untuk undirected graph yang simple, so graph dia memang macam ni. So dia tak ada loop, tak ada multiple edge, memang simple, straightforward. So daripada sini kita dah belajar before this cara nak kira vertex. So V is equals to, kita ada berapa titik. So ada 4 A, B, C and D. So bilangan titik kita NV kita adalah 4. So kita nak cari kita punya edges. So edges kita pun adalah straightforward. So AB, AC, BC and CD. Okay. So kita punya bilangan edges pula ada 4. Sebab apa 4? Sebab 1, 2, 3, 4. So N bilangan edges kita adalah 4. Alright, so daripada situ apa yang kita boleh kira sekarang ni? Kita boleh kira sum of degree. So sum of degree, perjalanan, berapa banyak jalan yang kita ada dekat sini. So kita boleh guna terus formula summation degree vertex, sum of degree, so is equal to 2 times numbers of edges. So 2 times 4 it is equals to 8. So this one undirected graph yang simple, memang straightforward and agak senang. Alright, so apa jadi pula kalau dekat undirected tapi dia ada loop dan multiple edges? So this one also basic yang kita ada belajar sebelum ni. So for this one kita kira dia punya vertices adalah 4 juga. So A, B, C and D. So numbers of vertices kita is 4. So next kita nak kira edges. So kita punya edges adalah AB, AC dan AC sebab multiple edges. And then kita ada loop for BB. And then next kita ada BC, CD, and last one kita ada loop lagi satu which is DD. Sorry I left out dekat sini, which is here. Dia ada lagi satu loop. Alright, so dekat sini. Okay, dia ada 2 loop dekat sini. Okay, so daripada sini kita boleh tahu numbers of edges kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 numbers of edges. So by using formula summation degree of total degree of vertices is 2 times numbers of edges. So 2 times 7 you will get here 14. So if kita nak double check betul tak 14 tu, so double check kita boleh buat degree of A, so degree of B, degree of C and then degree of D. So here the total is total degree of vertices. So degree of A kita ada multiple edges ni ada 2, 1, 2 and then 3. So degree of B kita ada dekat loop dia consider 2, so kita ada 4. And then dekat C kita ada 4 juga. And then dekat D kita ada 3. And then when we total up everything, so kita akan dapat 14.
So this one and this one is the same. That one is for undirected graph yang ada loop dan multiple edges. So let's continue dekat directed graph. So this is the new one. What is the most important thing dekat directed graph ni? Directed dalam bahasa Melayu adalah direct, so arah. So dia ada arah. So arah dia, whatever it is, yang penting follow dia punya arah, dia pergi ke mana. Itu yang penting dalam untuk directed ni. Yang lain is remaining dia adalah lebih kurang sama. So vertices is equals to still ada 4, A, B, C, D. So dia punya edges awak kena follow dia punya arah. So now kita ada A pergi ke C, and then next kita ada B pergi ke A. Lepas tu kita ada B pergi ke C, and last one kita ada D pergi ke C. Okay, itu untuk directed, follow dia punya arah je. So of course kita boleh tahu numbers of edges kita, which is equals to 4, sebab kita ada 4 arah yang menunjukkan ke mana dia pergi. And then kita boleh buat juga, what is the new thing dekat directed ni, dia ada jalan masuk dan jalan keluar. So here's the new part. Here, apa yang awak akan buat dekat sini adalah, here is vertex, here is D in, and then dia ada degree out, vertex, and then awak ada degree vertices. So here apa yang awak kena buat dekat sini adalah, so kita ada vertex A, kita ada vertex B, kita ada vertex C, and then kita ada vertex D. So untuk A awak kena tengok degree in, yang pergi dekat A. In adalah yang masuk, yang pergi dekat A. Yang pergi dekat A adalah satu jalan sahaja. So here is 1. So okay, D out yang keluar daripada A, yang keluar daripada A. So awak akan dapat dekat sini, yang keluar daripada A cuma 1. So ini adalah total. So 1 plus 1 it is equals to 2. Okay, tengok pula untuk B. Yang B yang masuk dekat B kosong, tak ada arrow yang menunjukkan dia masuk dekat B. But then yang keluar dekat B is 2. So kat sini kita akan dapat 2. 0 plus 2 is 2. And then C, yang masuk dekat C adalah 3. So 1, 2, and then 3. So yang keluar daripada C is 0. Here is total dia adalah 3. And then for D, yang masuk dekat D is 0. So yang keluar daripada D is 1. So dekat sini awak akan dapat is 1. So then total up everything, and then awak akan dapat total degree vertices is equals to 2 plus 2 plus 3 plus 1. It is equals to 8. But then you still can use formula summation dv equals to 2 times numbers of edges. So 2 times 4, you will get here 8. So still sama. So untuk formula awak boleh guna untuk double check whether awak punya in out tu betul ataupun tidak, and total tu mesti akan dapat sama. So what's the difference dekat sini adalah dia ada in dan out. That's the new thing. So that one is for simple. So what happen kalau dekat directed tapi kita ada loop dan multiple edges. So okay, untuk directed loop and multiple edges, so dia ada sedikit lain dekat situ. Apa yang lain? So here first step, macam biasa kita akan write down dia punya vertices dulu. Vertices kita ada for A, B, C and D. Okay, so dekat sini awak boleh buat dia sebagai untuk edges.
follow dia punya arrow. So arrow kita ada AC, then kita ada AB, next is BA, next is CD, and then kita punya lagi tu CC, last one is CD. Alright, so loop still consider as CC. This one don't forget loop, walaupun dia tak ada arah apa-apa, but then macam memang dia akan pergi ke C kepada C juga sebab dia loop. So untuk multiple edges, since dia dah bagi arrow, so bila dia dah bagi arrow, kita kena follow A pergi ke B and then B pergi ke A. So this is new thing. Before this kita buat AB saja. Alright, so that's the new thing of loop. Whatever it is, follow arahan dia, follow direction, follow anak panah. So next kita ada numbers of edges kita is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so daripada sini kita boleh recheck guna formula total degree of vertices adalah 2 times NE. So here we will get 2 times 6 is equals to 12. So dekat sini kita boleh buat table kita, vertex D in, D out, and then D total. Kita ada vertex A, kita ada vertex B, kita ada vertex C, and then D. So what's the new thing here adalah, so yang pergi ke A, yang masuk A cuma 1. So yang keluar daripada A ada 2. So total kita adalah 3. And then yang B pula, yang masuk ke B adalah 2. So yang keluar daripada B adalah 1, and then total here is 3. So for C, untuk C dia ada pelik sikit. Yang masuk ke C, loop kita akan kira untuk in dan out satu-satu. Maksudnya kalau in kat sini kita consider A pergi ke C 1, and then loop ni ada 1. So here dia akan jadi 1 plus 1 is 2. So untuk out, kita nampak dekat sini C pergi ke D adalah 1, C pergi ke B adalah 1, and then loop dia akan jadi 1. So here dia akan jadi 3. So total kita adalah kat sini 5. So untuk D pula, yang masuk ke D hanya 1, yang keluar daripada D adalah 0. Jadi kita totalkan kat sini, dia akan jadi 1 tambah 0. So when we sum up everything, we will get here total summation B is 3 plus 3 plus 5 plus 1. It is equals to 12. So additional knowledge yang kita boleh tahu dalam this subtopic is satu lagi benda baru, which is weighted and unweighted graph. So for weighted graph, it is divided into 2, dipecahkan kepada 2, which is dia ada directed and undirected. So kita tahu yang bila dia sebut directed, maksudnya dia ada arah tuju, dia ada arah nak pergi mana. So weighted ni maksud dia ada pemberat. So apa pemberat tu? Pemberat dekat yang berarah. So pemberat yang berarah dekat arah W pergi ke X. So dia ada pemberat dia. Pemberat dia adalah 2 km. Contoh macam tu lah. It can be any units, centimeter, meter, kilometer, and whatsoever. Arah, yang melibatkan arah. Okay, so that's the thing. So what happened to the undirected? So untuk undirected tapi dia weighted, dia ada pemberat tapi dia tak ada arah. Itu je yang membezakan. Dia still ada, dia ada arah tapi dia tak ada anak panah, dia nak pergi mana. Itu je yang membezakan dia. So then untuk remember, weighted dia ada pemberat, dia ada kilometer, dia ada value dekat distance tu. And then so what happen dekat unweighted directed pula, dia tak ada pemberat tapi dia ada arah je, macam graf yang kita buat sebelum ni lah. So dia ada arah A pergi D, B pergi C, C pergi A. So untuk undirected,
Dia tak ada apa-apa arah lah. It's just a basic simple graph. Itu sahaja for this untuk weighted and unweighted ni. Contoh soalan pun dia boleh tanya what is the distance daripada A pergi B. So